Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, dans le cadre de lecture autonome, nous allons lire ce texte intitulé Une grenouille très gourmande. Ce texte qui a pour titre Une grenouille très gourmande. Donc, ce texte se trouve dans le livret d'activité classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire, unité 4, page 38. Une grenouille très gourmande, une grenouille très gloutonne, une grenouille qui mange excessivement, avidement. ضفدعة نهمة جدا ضفدعة شرهة جدا. Un beau matin de soleil, ذات صباح مشمس وجميل, une grenouille avale les eaux. ضفدعة تبتلع المياه, toutes les eaux de la terre. كل مياه الأرض. Elle est comme une montagne. Oui, donc après avoir avalé toutes les eaux de la terre, elle est devenue comme une montagne. Elle est comme une montagne. إنها مثل جبل من الماء. Elle ne peut pas bouger. لا تستطيع التحرك. Elle est trop lourde. إنها ثقيلة للغاية. إنها ثقيلة جدا. Ses yeux ronds comme des lunes. عيناها المستديرتان كقمرين. تنظر, regarde, تنظر, regarde les animaux de la terre. تنظر إلى حيوانات الأرض et les hommes. وبني الإنسان minuscule, صغارا, أو يبدو بنو الإنسان والحيوانات صغارا minuscule devant son ventre. أمام بطنها. Personne n'ose l'attaquer. لا أحد يجرؤ على مهاجمتها. Elle est trop grosse. إنها بدينة جدا. إنها ضخمة جدا. Que faire? ما العمل? disent les êtres vivants privés d'eau. تقول الكائنات الحية المحرومة من الماء. Nous allons mourir. سوف نموت. Il faut obliger cette grenouille à nous rendre les rivières. يجب إجبار هذه الضفدعة لتعيد لنا المياه أو لتعيد لنا الوديان, les ruisseaux, الجداول, les sources, المنابع. Mais comment? ولكن كيف? En la faisant rire, disent les hommes. لنجعلها تضحك. يقول بنو الإنسان. Si nous la faisons rire, إذا جعلناها تضحك, elle ouvrira la bouche. سوف تفتح فمها et les eaux couleront. وتجري المياه. وسوف تجري المياه. C'est au futur. وسوف تجري المياه. Bonne idée, répondent les animaux. فكرة حسنة. تجيب الحيوانات. Ils font aussitôt une grande fête devant la grosse grenouille. يقيمون فورا بحفلة أقاموا أو يقيمون فورا حفلة كبيرة devant la grosse grenouille أمام الضفدعة الضخمة. Ils font les pitres. يهرجون, dansent, يرقصون, se roulent dans la poussière. يتمرغون في التراب أو في الغبار. Font des grimaces. يقومون بتصعيرات, des cabrioles, تشقلبات. Ils racontent des histoires drôles. يحكون قصصا مضحكة أو مسلية. مضحكة. La grenouille les contemple. الضفدعة تتأملهم sans bouger. Les contemple sans bouger. Les regarde sans bouger. Les contemple sans bouger. تتأملهم بدون أن تتحرك.
sans rien dire. دون أن تنبس بكلمة أو دون أن تقول شيئا. Un petit ver de terre se dresse alors. تنتصب دودة صغيرة حينئذ alors sur le bout de sa queue على طرف ذيلها. Il danse. ترقص يعني الدودة. Se tortille, تتلوى. Un énorme hoquet secoue les flancs de la grenouille. فواق كبير يهز جانبي الضفدع. Le ver fait une petite grimace. تقوم الدودة بتصعيرة صغيرة. Et louche ومريبة. La grenouille étouffe. الضفدعة تختنق. ثم تقهقه. Éclater de rire. قهقه. وعندما قهقهت واختنقت النتيجة les 2 points. Les eaux, les rivières, les ruisseaux, المياه, الوديان, الجداول والجداول والمنابع أي منابع المياه تتدفق حينئذ من فمها. Les eaux, les rivières, les ruisseaux et les sources sortent alors de sa bouche. La sécheresse est vaincue. دحر الجفاف أو هزم الجفاف. La vie recommence. عادت المياه إلى مجاريها. ابتدأت الحياة من جديد. En général, on trouve ici l'auteur. Là, on dit d'après un conte australien. هذه حكاية من أستراليا. Lis le texte silencieusement. اقرأ النص. يطلب منك أن تقرأ النص ثم تجيب عن الأسئلة. اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. Quel est le problème au début de l'histoire? ما هو المشكل في بداية القصة؟ المشكل في بداية القصة هو أن الضفدعة قد ابتلعت كل مياه الأرض وحدث جفاف. Donc le problème au début de l'histoire, c'est que toute l'eau a disparu. Il y a eu un problème de sécheresse, donc parce que une grenouille a tout avalé. لأن ضفدعة قد ابتلعت كل مياه الأرض. Qui arrive à faire rire la grenouille? Les animaux, les hommes? Eh bien, c'est un petit ver. Un petit ver, douda saghira. Un petit ver qui fait rire la grenouille. Ensuite, la grenouille relâche l'eau. وبعد ذلك اختنقت ثم قهقهت وتدفقت المياه من مجاريها من فمها. Donc c'est le petit ver qui arrive à faire rire la grenouille. Recopie les 2 phrases. انقل الجملتين هنا في هذين السطرين. Recopie les 2 phrases qui disent ce qui se passe à la fin du conte. انقل الجملتين اللتين تقولان ما الذي حدث في آخر النص. لننظر إلى آخر النص. الجملتان. La sécheresse est vaincue, donc on recopie لننقل. La sécheresse est vaincue. دحر الجفاف. هزم الجفاف. انتصروا على الجفاف. La vie recommence. ابتدأت الحياة من جديد أو عادت الحياة إلى مجاريها. أردنا أن نترجمها ترجمة صحيحة. Comment sais-tu que ce texte est un conte? كيف عرفت أن هذا النص هو حكاية؟ وأنت تعرف بأن الحكاية هو مجموع الوقائع والمغامرات الخيالية التي تهدف إلى تسلية القارئ. Un conte, c'est un récit de faits, d'aventures imaginaires destinées à distraire le lecteur,
Alors, on a deux phrases, tu choisis, tu coches dans l'une des deux cases. Comment sais-tu كيف عرفت بأن هذا النص هو عبارة عن حكاية؟ coche la bonne réponse. ضع علامة في الجواب الصحيح. Est-ce que c'est parce qu'il donne des informations? C'est un texte qui donne des informations. هل هذا النص يعطينا معلومة أو أخبار معلومات عن شيء ما؟ لا. Est-ce que c'est parce qu'une grenouille ne peut pas avaler des ruisseaux et des rivières? لأن ضفدعة لا يمكننا لها أن تبتلع الوديان والجداول. نعم صحيح أضع علامة هنا je coche ici c'est parce qu'une grenouille ne peut pas avaler des ruisseaux et des rivières et c'est donc c'est un fait imaginaire alors c'est un conte. À très bientôt.